वेलकम। आज की इस वजाहत में आप सबका दिली खुश आमदीद। देखें, जिंदगी में कामयाबी हासिल करना, अपने ख्वाबों को सच करना, यार ये कोई आसान काम तो नहीं है ना। हर ख्वाब देखने वाले का सफ़र मुश्किलों से भरा होता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हौसला नहीं हारते। आज हम ना एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेमवर्क को समझेंगे जो आपके इस मुश्किल सफ़र को बिल्कुल आसान और वाज़ेह बना देगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले इसे कड़ी सच्चाई का सामना करते हैं। कामयाबी एक इंतखाब है, इसे अपना बनाएं। अक्सर लोग ना अपने ख्वाबों के पीछे भागते भागते थक जाते हैं और आधे रास्ते में ही हिम्मत हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि कामयाबी तो सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। कामयाबी एक चुनाव है। ये एक फैसला है जो आपको खुद अपने लिए करना पड़ता है। अपनी जिंदगी और अपने फैसलों की पूरी जिम्मेदारी खुद उठाना, बस यही आपकी कामयाबी की तरफ पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। अब यहाँ हम आज के इस टॉपिक का बिल्कुल असल निचोड़ देखते हैं, द 7 सीज ऑफ सक्सेस। एक बहुत ही शानदार खाका। हम इन 7 उसूलों को ना प्रैक्टिकली जिंदगी में अप्लाई करने के लिए 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहला है एक चिंगारी यानी द स्पार्क। दूसरा है आपकी मेहनत का इंजन। तीसरा है आपका किरदार यानी आपका एंकर। और चौथा हिस्सा आपकी कामयाबी का इनाम। तो चलिए बिना किसी देरी के इन्हें डीपली समझते हैं। तो शुरू करते हैं अपने सफ़र की पहली मंजिल से, कामयाबी की बुनियाद, यानी एक ऐसी चिंगारी जो किसी भी बड़े काम को शुरू करने के लिए एब्सोल्यूटली क्रूशियल है। दुनिया की कोई भी बड़ी कामयाबी उठाकर देख लें, उसकी शुरुआत सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से लेकिन बहुत पुख्ता यकीन से होती है। सीधी सी बात है, अगर आपको खुद पर एतमाद नहीं है ना, तो पूरी दुनिया में कोई भी शख्स आप पर एतमाद नहीं करेगा। तो हमारा पहला सी है कॉन्फिडेंस। अपने आप पर यकीन रखें। अपने अंदर बिल्कुल उस नौजवान जैसा जज्बा पैदा करें जो सुबह सवेरे किसी पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर सूरज को देखता है। अनशेकेबल सेल्फ बिलीफ। जब तक आपका खुद पर मुकम्मल एतमाद नहीं होगा, आगे बढ़ना लिटरली नामुमकिन है। मेरी आपको एक प्रैक्टिकल टिप ये है, रोज़ाना सुबह आईने के सामने खड़े होकर खुद की आंखों में देखें और कहें कि हाँ, मैं इस सफ़र के काबिल हूँ। यकीन ही वो ताकत है जो नामुमकिन को बिल्कुल मुमकिन बना देती है। अब यकीन तो आ गया, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें चाहिए मेहनत और तवज्जो, जो एक्चुअली आपकी कामयाबी का इंजन है। देखिए, सिर्फ ख्वाब देख लेना और खुद पर यकीन कर लेना ही काफ़ी नहीं होता। आपको हर रोज़ अपने ख्वाबों की तामीर के लिए मेहनत की भट्टी में तपना पड़ता है। इस इंजन को चलाने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, लगातार कोशिश और बिल्कुल सही सिमत। इन दोनों की बेहद ज़रूरत होती है। लेट्स मूव टू हाउ दिस बिल्ड्स अप। हम बात कर रहे हैं कंसिस्टेंसी और कंसंट्रेशन की। कंसिस्टेंसी यानी मुस्तकिल मिजाजी। क्या आप जानते हैं कि नरम पानी की लगातार गिरती बूंदें वक्त के साथ सख्त तरीन पत्थर को भी काट देती हैं? रोजाना की ये छोटी छोटी कोशिशें ना लिटरली जादू करती हैं। और दूसरा है कंसंट्रेशन यानी तवज्जो। एक अंधेरे जंगल में सिर्फ अपने चमकते हदफ पर नजर रखने वाले तीरंदाज की तरह बने। एक सिंपल सी टिप देती हूँ, दिन का आगाज अपने सबसे जरूरी काम से करें। अपना फोन और सारी नोटिफिकेशंस बंद कर दें और सिर्फ उस चीज पर फोकस करें जो वाकई मानी रखती है। चलिए, अब तक हमने अच्छी खासी रफ्तार पकड़ ली है ना? लेकिन अगला हिस्सा बहुत डीप है, किरदार और सोच। ये जिंदगी की धूप छांव में एक एंकर यानी लंगर का काम करता है। जिंदगी की इस रेस में तेजी से दौड़ना और मंजिलें तय करना बिल्कुल बेकार है अगर आप इस सफर में अपनी रूह, अपना रास्ता और अपनी इखलाकियत को खो बैठें। एक कामयाब शख्सियत की असल पहचान ना उसके काबिल एतबार किरदार से होती है। हमारा चौथा सी है कैरेक्टर, यानी हमेशा सही काम करना। तसव्वुर करें एक ऐसी चमकती हुई मजबूत ढाल का जो तूफान के बीच में आपको बिल्कुल महफूज रखे। किरदार वही ढाल है। सोचिए एक ईमानदार दुकानदार के बारे में जो उस वक्त भी सही वजन तौलता है जब उसे कोई नहीं देख रहा। टिप ये है, जब भी कोई मुश्किल फैसला करना हो ना, तो हमेशा वही रास्ता चुने जिस पर चलकर आपको रात को सुकून की नींद आए। असल किरदार यही है कि जब कोई आपको ना देख रहा हो तब भी आप अपने उसूलों पर कायम रहें। आगे बढ़ते हैं अपने 5वें सी की तरफ, जो है कंसेप्शन यानी बड़ी सोच। अक्सर हम क्या करते हैं, हम छोटी छोटी मुश्किलों को एक मैग्नीफाइंग ग्लास से बड़ा करके देखने लगते हैं और जो हमारी बड़ी मंजिल होती है वो नज़र से ओझल हो जाती है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मकासद की अजीम तस्वीर को जहन में रखें, द बिग पिक्चर। एक बहुत मुफीद मशवरा दूं, हर हफ्ते सिर्फ 10 मिनट निकालकर अपने 5 साल बाद के मकासद को दोबारा लिखें।
اس سے آپ کی سوچ وسیع رہے گی اور فوری پریشانیوں کی جگہ آپ آگے کا سوچ سکیں گے۔ اب دیکھیں، زندگی کا سفر ہمیشہ آسان تو نہیں ہوتا۔ جب آپ بڑے خواب دیکھتے ہیں نا، تو وہ مشکلات کی کوٹی میں ضرور آزمائے جاتے ہیں، اور یہاں ضرورت پڑتی ہے ایک پختہ عہد کی۔ ایک وقتی وعدہ کافی نہیں ہوتا دوستوں، بلکہ اس آزمائش کے وقت میں آپ کے وعدے کو ایک ایسے مضبوط رشتے میں بدلنا پڑتا ہے جسے کوئی وقت، کوئی حالات، کوئی پریشانی توڑ نہ سکے۔ سو دا کروشل پوائنٹ از ہمارا چھٹا سی، کمٹمنٹ۔ اس وقت تک ڈٹے رہیں جب تک کام مکمل نہ ہو جائے۔ اپنے ارادوں کو نہ بالکل ایک ایسے پختہ مسافے کی طرح مضبوط رکھیں جسے کوئی حالات ہلا نہ سکیں۔ لوگ آپ کو کتنا ہی پیچھے کیوں نہ کھینچیں، آپ نے ہار نہیں ماننی۔ کوشش کریں کہ اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو کسی ڈائری میں ضرور لکھیں، تاکہ کمزوری کے وقت وہ الفاظ آپ کو حوصلہ دیں۔ یہ دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ مجھے اپنا سفر ہر حال میں جاری رکھنا ہے۔ اب یہاں آ کر نا اپنے سفر میں ایک تھوڑی لمبی سانس لیجئے۔ ہم پریشانیوں سے گزرے، ہم نے بہت محنت کی، پختہ عہد کیا، لیکن ذرا سوچئے اس منزل پر پہنچنے کا آخر کیا فائدہ اگر اس لمبے سفر نے آپ کی روح کو ہی بری طرح تھکا دیا ہو؟ کامیابی کا اصل مقصد آپ کی خوشی اور قلب کا اطمینان ہونا چاہیے، اور یہی ہے ہمارا آخری اور سب سے خوبصورت مقام، یعنی آپ کا انعام۔ Now, what's really interesting about this is یہاں ہمیں ایک بہت بڑا تضاد دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک طرف ہے کامیابی کے ٹارگٹس کے پیچھے اندھا دھند بھاگنا، اور دوسری طرف ہے ہمارا 7واں سی، کیپیسٹی ٹو انجوائے، زندگی کا لطف اٹھانا۔ یہ سکھاتا ہے کہ آج کی اس تیز بھاگ دوڑ میں اپنے حال میں سکون تلاش کرنا سیکھیں، توازن قائم رکھیں، منزل تک پہنچنے کا شوق ضرور رکھیں، پر ہر روز ایک ایسا کام ضرور کریں جو صرف اور صرف آپ کی روح کو خوشی دے۔ راستے کے پھولوں کی مہک کو محسوس کرنا کبھی مت بھولیں۔ تو لیجئے، اب ہم پہنچ چکے ہیں آخری فیصلے پر، آپ کا فیصلہ۔ یہ تمام اوزار، یہ سارے ٹولز، چاہے وہ یقین ہو، مستقل مزاجی ہو، آپ کا کردار ہو، یا زندگی کو انجوائے کرنے کی صلاحیت، یہ سب کے سب آپ کے اپنے اختیار میں ہیں۔ انہیں قابو میں کرنا، ان پر مہارت حاصل کرنا، یہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی اپنی نیت اور آپ کا اپنا چناؤ ہے۔ زندگی کی باغ دوڑ لٹرلی پوری طرح آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ ان 7 سیز میں مہارت حاصل کریں اور اپنا مستقبل خود تعمیر کریں۔ آج کی اس ساری گفتگو سے ہم نے جو سب سے بڑی بات سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہترین مستقبل بنانا نہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا، یہ ایک بامقصد اور سوچا سمجھا عمل ہے۔ جب آپ ہر روز ان 7 اصولوں کو، کانفیڈنس، کنسسٹنسی، کانسنٹریشن، کیریکٹر، کنسیپشن، کمٹمنٹ اور کیپیسٹی ٹو انجوائے اپنی عام زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں نا، تو ٹرسٹ می، کامیابی خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں ہی ڈسکس کیا تھا، کامیابی ایک انتخاب ہے، ایک فیصلہ ہے۔ تو میرا آج آپ سے آخری سوال یہ ہے، آج آپ کیا چنیں گے، اپنے ڈر کو یا اپنے خوابوں کو؟ اگر اس وضاحت نے آپ کے دل کو چھوا ہے اور آپ کو اپنے سفر میں ذرا سی بھی مدد ملی ہے، تو پلیز اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی مزید بہترین وضاحت کے لیے ہمارا چینل ابھی سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے سفر میں لگاتار ہمیشہ آگے بڑھتے رہیے۔